बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंफो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 नवंबर 2022 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इंफो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मदीना मुनव्वरा में पेट्रोल टैंकर में हादसे 2 अफराद जख्मी। मदीना मुनव्वरा शहरी दफा की टीम ने पेट्रोल टैंकर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। हादसे से 2 अफराद जख्मी हुए ताहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। अखबार 24 के मुताबिक मदीना मुनव्वरा के मोहल्ले अल अरीज में पेट्रोल स्टेशन के बाहर मौजूद टैंकर में अचानक आग भड़क उठी। टैंकर में लगने वाली आग से यह खदशा पैदा हो गया था कि पेट्रोल स्टेशन भी उसकी लपेट में ना आ जाए। शहरी दफा के एहलकार का कहना था कि आग लगने की इतला मिलते ही मुतलका टीम में जैबगुआ पर पहुंच गई, जिन्होंने आग बुझाने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। फायर फाइटर्स ने ऑपरेशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहले ग्रुप को टैंकर में लगी आग पर काबू पाना था, जबकि दूसरा ग्रुप पेट्रोल स्टेशन को आग से महफूज रखने के लिए कोशिश कर रहा था। एहलकारों ने पेट्रोल स्टेशन को आतिशबाजी से महफूज रखने के लिए मखसूस केमिकल और पेट्रोल स्टेशन के आसपास में स्प्रे किया, जिससे आग पाने में सहूलत हुई। शहरी दफा के एहलकारों ने स्टेशन में मौजूद पेट्रोल टैंकों को इंतहाई महारत से महफूज किया, जिससे इलाका बड़ी तबाही से बच गया। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के बाद मुतासरा मुकाम को मुतलका इदारे की तफ्तीशी टीम के सुपुर्द कर दिया गया, जो आग लगने का सबब मालूम करेंगे। सऊदी माहिरीन का कारनामा सोलर वाईफाई सिस्टम मुतारिफ। सऊदी साइंसदानों ने सूरज की शुआओं से नया वाईफाई तैयार कर लिया, जिसे नवाफिस सहरिया सुबह की खिड़की का नाम दिया गया है। ये डाटा की मुंतकली में रवायती नेटवर्क से कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार और कम कीमत वाला वाईफाई सिस्टम है। IEEE फोटोनिक्स जो है मैगजीन ने इस हवाले से सऊदी साइंसदानों का मुफस्सल जो मजमून है वो शाया किया है। नई सऊदी ईजाद अभी इब्तदाई मरहले में है। मुस्तकबिल में इससे स्पेशल स्मार्ट ग्लास की खिड़कियों के ज़रिए रहायशी इमारतों और कारोबारी मराकज़ में फ़ायदा उठाया जाएगा। स्पेशल स्मार्ट ग्लास खिड़कियां सूरज की किरणों को लासिल्की डाटा मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आलात में मुंतकिल करने के लिए रवायती वाईफाई नेटवर्क की जगह ले लेंगी। इससे सूरज गरूब होने के बाद भी तवानाई हासिल करने का सिलसिला जारी रखा जा सकेगा। खातून को हरासा करने पर शहरी गिरफ्तार। मक्का मुकरमा रीजन में पुलिस ने एक खातून को हरासा करने के इल्ज़ाम में सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। आजल न्यूज़ ने पुलिस की जानब से जारी बयान के हवाले से मजीद बताया कि गिरफ्तार मुलजिम से इब्तदाई तहकीकात के बाद इदारा प्रोसिक्यूशन के सुपुर्द कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। प्रोसिक्यूशन की तफ्तीशी टीम हरासा किए जाने के हवाले से मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद मुकदमा क्रिमिनल कोर्ट के सुपुर्द कर देंगे, जहाँ शवाहिद को देखते हुए मुलजिम के खिलाफ सज़ा का हुक्म जारी किया जाएगा। अलुला में अल ममालिक अल कदीमा के उन्वान से मेला। अलुला रॉयल कमीशन ने कदीम सल्तनतों के उन्वान से अपने नौयत के एक मुनफरद मेले का इफ्तिताह कर दिया। अलुला को रंगारंग तारीखी सकाफत और तजर्बात के ज़रिए तीमा और खैबर कमिश्नरों से जोड़ दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक कदीम सल्तनतों के मेले में खैबर और तीमा के मुख्तलिफ तारीखी मकामात का तारुफ करवाया जाएगा। इसकी बदौलत हज़ारों साल पुराने किस्से अवाम के सामने लाए जाएंगे, जिनसे कदीम अरब सल्तनत और उनके जो तमद्दन के रिश्ते हैं वो नुमायाँ होंगे और तारीख़ की जो रंगारंग की सकाफ़तें हैं वो भी उजागर होंगी। और इसके अलावा अलुला मोमेंट्स के उन्वान से मुनक्कद होने वाला मेला 3 तारीख़ी कमिश्नरियों अलुला, तीमा और खैबर के हवाले से शायकीन को सकाफ़ती जो है मालूमात फ़राहम करेगा। तीनों मकामात में से हर एक की मुनफरद पहचान और तारीख़ को नुमायाँ करेगा। ना हक इमदाद लेने पर 1 साल कैद और 10,000 रियाल का जुर्माना। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ना हक समाजी ज़र इयानत यानी कि इमदाद लेना जानबूझकर जो कि आप डिज़र्व जहाँ नहीं करते, वो लेने वाले को 1 साल कैद और 10,000 रियाल जुर्माने की सज़ा होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई कि समाजी कफ़ालत का निज़ाम माशरे के इंतहाई जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उनको सहारा देने के लिए है। इस निज़ाम का गलत फ़ायदा उठाना जो है उस पर सज़ा होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर के अकाउंट पर मुतनब्बे किया, जो शख्स ना हक समाजी ज़र इयानत हासिल करेगा उसे 1 साल तक कैद और 10,000 रियाल तक के जुर्माने की सज़ा होगी। इसके अलावा ना हक वसूल की रकम जो वापस वो ली जाएगी। अलसेह के चश्मों पर जर्मन माहिरीन की तहकीक। जर्मन की डार्मस्टाड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ने अलसेह के चश्मों पर रिसर्च शुरू कर दी। ये चश्मे अलसेह शहर के मशरक में वादी अलसाहबा में वाक़ हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक जर्मन साइंसदानों की टीम ने अलसेह चश्मों के बारे में अलखर्ज में महकमा आसार कदीमा के डायरेक्टर से तफसीली ब्रीफिंग ली। उन्होंने जर्मन साइंसदानों को अलसेह के चश्मों की तारीख बताते हुए कहा कि बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज़ इन चश्मों को बड़ा अजीज़ रखते थे। मौक्कल के राज अफशा करने पर वकील का लाइसेंस मनसूख।
سعودی وزارت انصاف نے ایک کلائنٹ کے راز ذرائع ابلاغ میں رائے عامہ کے سامنے لانے والے وکیل کا لائسنس کینسل کر دیا۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق وزارت انصاف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وکیل نے ایک ٹی وی پروگرام نے سماجی رابطہ وسائل پر اپنے موکل کے راز بیان کر دیے تھے، جس کا نوٹس لے لیا گیا اور وکلاء کے حوالے سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر اس کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا۔ وزارت انصاف نے توجہ دلائی کہ وکیل نے اپنے کلائنٹ کے راز میڈیا کے سامنے رکھنے پر متعدد خلاف ورزیاں کی۔ ایک خلاف ورزی یہ کہ اس نے زیر تربیت وکلاء خواتین سے کام لیا۔ قانون وکالت میں مذکورہ مقررہ مدت مکمل کیے بغیر ہی وکیل خواتین کو عدالتی کیس دے دیے۔ دوسری غلطی یہ کہ اپنی لا فرم کی مارکیٹنگ کی اور اس حوالے سے پبلک کو گمراہ کیا۔ وکیل نے گوگل پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی لا فرم کی قدر و قیمت بڑھانے کے لیے انعامات جاری کیے۔ ایک غلطی یہ کی کہ خود کو رسمی کاغذات میں ڈاکٹر ظاہر کیا، جبکہ اس کے پاس ڈاکٹریٹ کی ایسی کوئی ڈگری نہیں جو سعودی عرب میں تسلیم کی جاتی ہو۔ وزارت انصاف نے توجہ دلائی کہ وکیل نے جو کچھ کیا وہ قانون وکالت اور اس کے لائحہ عمل کے سراسر منافی اور غیر پیشہ ورانہ عمل ہے۔ اس نے پیشہ ورانہ اصول کا خیال نہیں رکھا۔ وزارت انصاف نے وکلاء سے کہا وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ معاملات کے دوران پیشہ ورانہ اخلاق کی پابندی کریں، قانون وکالت کا احترام کریں اور پیشہ ورانہ طریقوں کا پاس کریں۔ سیاحتی شعبے میں قومی پیداوار میں 10% اضافے کا ہدف مقرر۔ سعودی وزیر صنعت اور معدنیات بندر الخلیف نے کہا سال 2030 تک 100 ملین ٹورسٹ لانے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے۔ ٹورزم کے شعبے میں مجموعی قومی پیداوار میں 10% سے زیادہ کا اضافہ ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق انہوں نے کہا سعودی عرب ملک میں سماجی اور معاشی تبدیلیوں پر کام کر رہا ہے۔ ٹورزم سعودی اکانومی میں شرح نمو کا اہم عنصر ثابت ہوگا۔ الخلیف نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب ماحول دوست توانائی کے مرحلے میں جانے کے لیے اپنے بنیادی ڈھانچے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ قیادت کی خواہش ہے کہ ایسا مستقبل ہو جس میں نئی نسلیں صحت مند ماحول سے لطف اٹھائیں۔ پبلک پراسیکیوشن کے ارکان کی ترقی کا شاہی فرمان جاری۔ خادم حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پبلک پراسیکیوشن کے متعدد ارکان کی شاہی جو ترقی ہے اس کا شاہی فرمان جاری کر دیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی کے مطابق پبلک پراسیکیوٹر شیخ سعود المعجب نے کہا کہ پبلک پراسیکیوشن کو اعلیٰ قیادت کی سرپرستی حاصل ہے۔ پی آئی اے کا آذربائیجان اور گلگت بلتستان کے لیے فلائٹ شروع کرنے کا اعلان۔ پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن نے گلگت بلتستان کے لیے پروازوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ کراچی سے اور لاہور سے ہفتہ وار 2 پروازیں باکو کے لیے بھی چلائی جائیں گی۔ دوسری جانب پی آئی اے نے ملک کے شمالی علاقوں کے لیے پروازیں بحال کر دی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے اسکردو اور گلگت کے لیے آپریشن کا آغاز کیا تھا اور ان کے مطابق اب ملک کے دیگر حصوں سے شمالی علاقہ جات کے لیے پروازیں بھی آپریٹ ہوں گی۔ ابتدائی طور پر لاہور اور گلگت اور اسکردو اور کراچی سے اسکردو کے لیے پروازوں کا آغاز کیا گیا۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ پروازوں کے آغاز کا مقصد موسم بہتر ہوتے ہی شمالی علاقہ جات کے جو ٹورزم ہے اس کو فروغ دینا ہے۔ پی آئی اے کی پروازوں سے 1,81,000 روپے سے جو ہے وہ زائد ٹورسٹ اسکردو اور گلگت کی سیاحت کے لیے جو ہے وہ پہنچے تھے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔